নো। পেলে দিদার একটি বার তোমাকে খোদার কসম, কোলে যখন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম। একটা অন্য টান দেওয়া, টান দিয়ে একটা কোনো কিছু বলো। আমি টান দিয়েছিলাম বলো। হ্যাঁ, একটা টান দিয়ে একটা অন্য কিছু বলো। অন্য কিছু? মুঝকো পিলা দে, বল। ওই মুঝকো পিলা দে, ওটাই। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तो आका और मैं हूँ गुलाम, तो आगे बाबा और मैं हूँ गुलाम। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो, रब के दुलारे तुम ही तो हो। आए नबी जितने दुनिया में सबसे प्यारे तुम ही तो हो, भेजे खुदा ने तुझको सलाम, भेजे खुदा ने तुझको सलाम, तो आका और मैं हूँ गुलाम, तो आका और मैं हूँ गुलाम। डूबा सूरज वापस पर उठे और शजर आ जाए चल कर, तुम जो चाहे वो हो जाए, पल में क्या से क्या हो जाए, अल्लाह ही जाने तेरा मकान, अल्लाह ही जाने तेरा मकान, तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। আজানটা একটু সুন্দর করে দিয়ে দাও, ব্যাস লাস্ট। আজানটা খুব ভালো দেয়, আজানটা দিয়ে তোমার শেষ। এরপরে রেহান আজানটা। হ্যাঁ, ও দেবে, কিন্তু কেউ সাউন্ড করবে না আজানের সময়। স্টপ নো। আজানের সময় সাউন্ডটা ও করতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুন্দর। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله। আজানের শেষের দোয়াটা বলতে হয় তো। যা, আজানটা তুমি পারবে না? ঠিক আছে, এখন সময়।